जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजर प्रथम खबर विषय डाकबंगला निकटर व्यवसायी स्पष्ट दिवालोक बोलेरो चोरी नहीं थाना एतला। मयूरभंज जिलार विषय साप्ताहिक हाट एक बृहत्तर हाट भाव जनाशुना। यही शनिवार साप्ताहिक हाट को ओडिशा समेत पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिमबंगर लोके आसी यही हाट में व्यापार करथांती। तेबे यही हाट को रायरमपुर अंचल सुमित राम नामक एक युवक दीर्घ 15 वर्षर ऊर्ध्व यही हाट को व्यापार करने को आसती। सबु सप्ताह भली शनिवार मध्य से निजर ओडी 11A5888 नंबर विशिष्ट बोलेरो गाड़ी रे सकाळु आसी सबु सप्ताह भली बोलेरो गाड़ी को डाकबंगला पछ पाखरे रखी हाटरे व्यापार खोली व्यापार करिथुवा बेले दिन 2टा समय ड्राइवर द्वारा खबर पाइले कि तांको बोलेरो गाड़ीटी सेठारे नाही। खबर पाई जयप्रकाश मध्य घटनास्थल पहुंची देखला बेलू गाड़ीटी सेठारे नथिला। परे ए बाबद जयप्रकाश विषय थाना रे एक लिखित अभियोग करथिले। अभियोग आधार रे विषय पुलिस घटनार तदंत करुथबा पुलिस पक्षर जणाइछि। परवर्ती खबर बारिपदा अंचल हत्याकांड को नहीं बारिपदा टाउन थाना रे उत्तेजना परिस्थिति। रास्तार पड़िथिबा मनी पर्स पाइबा को नहीं तुमुलकांड सह हत्याकांड घटनार नहीं बारिपदा टाउन थाना रे उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होइछि। एहाकु नहीं बारिपदा 8टा समय रे परिवार लोके बारिपदा टाउन थाना रे धसई पशिबा सह उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि करिसेंती। सूचना मुताबक बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत सोनकड़िया अंचलर राममुखी हत्याकांड घटना बारिपदा टाउन थाना पक्षर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवारे विलंबता जगह परिवार पक्षर अभियोग होइछि। तेबे मृतकों परिवार लोके बारिपदा टाउन थाना सम्मुख में पाटितुंड करने सह अभियुक्तों विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दाबी करिसेंती। मृतकों परिवार लोके थाना परिसर को धसई पशिबा चेष्टा करथिला बेले उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होइथिला। बारिपदा टाउन थाना अधिकारी सुमित कुमार सोरेन को मृतकों परिवार लोकों बुझासुझा करने पर परिस्थिति शांत पड़ता। तेबे उक्त घटना बारिपदा टाउन थाना मामला रुजु होगा सह ए घटना 2 जन को अटक रखी पचरा उचरा करुच्ची पुलिस। सेमाने हेले सोनगड़िया अंचल दीपुमुखी शेख शमसुक। तेबे उक्त घटना अन्य मानक शीघ्र गिरफ करा जियो बोली पुलिस पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर धनपुर ठारे एक घरोई कंपानी रे 100 ऊर्ध्व सिमेंट खुंट भांगी लाक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट करने अभियोग में मामला रुजु। सूचना मुताबक धनपुर ठारे एक घरोई कंपानी ओडिशा सरकार सहित एमओयू चुक्ति स्वाक्षरित करी पामलिन तेल उत्पादन निमंते पामलिन गछ लगाइबा काम करुथुबा बेले शुक्रवार विलंबित राति रे कौनसी दुर्वृत्त 100 ऊर्ध्व सिमेंट खुंट भांगी लाक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट करने नहीं कंपानी पक्षर एतला दायर पर शनिवार राति 10टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनडी पुलिस। एतलाकारी पंडित पतंजलि ऑयल पाम पोल लिमिटेड कंपानी सीनियर मैनेजर अशोक महांती अभियोग मुताबक पामलिन तेल उत्पादन केन्द्र ओडिशा सरकार सहित एमओयू स्वाक्षरित होगा पर धनपुर मौजार खाता नंबर 223 प्लॉट नंबर 278 279 296 17 एकर परिमित जगार पामलिन गछ लगाइबा बेले सुरक्षा पाई सिमेंट खुंट पत्ती आबद्ध करा जायतिला। सुरक्षाकर्मी उपस्थिति सत्वे कौनसी दुर्वृत्त शुक्रवार राति रे आसी कंपानीर 100 ऊर्ध्व सिमेंट खुंट भांगी लाक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट करथिला। तेबे ए किछि दिन पूर्व धनपुर उपकंठ डुगुरु साईर सर्वेश्वर महांतर पुओ दुर्गा महांत आसी कंपानी कर्मचारी मानकु धमक चमक देई थिबारु लाक्षाधिक टंकार सिमेंट पिलार भांगिबा काम से दुर्गार बोली संदेह करुथिबा नहीं एतलारे दर्शा जाइछि। एने बेतनडी पुलिस विभिन्न दफारे मामला रुजु करी 78 नंबर एक केस रुजु करी अधिक तदंत जारी रखछि। परवर्ती खबर विषय निकट देवडांग ग्राम निकटर जबत कराइथा बेआईन बारी बोझेई ड्राइवर को कोर्ट चालान कला पुलिस। गत 29 तारिख राति रे विषय पुलिस कौन सूत्रु खबर पाई विषय थाना अंतर्गत देवडांग ग्राम निकटर एक बेआईन बाली बोझेई ट्राक्टर जबत करने सहित ड्राइवर को अटक रखी थिला विषय पुलिस। तेबे शनिवार अपराह्न समय विषय पुलिस
49/24 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଡ୍ରାଇଭରକୁ କଡ଼ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳାସ୍ଥିତ ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଜଣେ ମହିଳା ରୋଷେଇଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଦଳା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ କିଛି ଯୁବକ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ରାକେଶ ରାମ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାକେଶ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ରୋଷେଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରମତୀ ବିନ୍ଧାଣୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ରାକେଶ ଏବଂ ରାଜକିରଣ କୁଆଡ଼େ ଶ୍ରୀମତୀ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବିନ୍ଧାଣୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଉଦଳା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 86/24ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଛନ୍ଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ରାକେଶ ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ ଚାଳକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଳକ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର୍କୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଳକ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାକୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି ବହଳଦା ପୋଲିସ। ବହଳଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ନେଇ ଥାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବହଳଦା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନାବାଳିକାକୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଛୁଆପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ମା ଦୁଧିଆଣୀ ବଡ଼ାମ ଠାକୁରାଣୀ ଛକରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଚାଳକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅନିଲ କୁମାର ସାହା ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ OR11B 3115 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ଟି ଚାଉଳ ଖାଲି କରି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ମାଣତୀରୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀର ଟ୍ରକ୍ ଉପରୁ ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ କୌଣସି ଏକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଟ୍ରକ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ 6 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ଏବଂ 2 ମାଫିଆ ଗିରଫ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ନିଶା କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 6 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁନଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଶମ୍ଭୁମୁଖୀ ଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦାସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ନେଇ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 6 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50ରୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଗିରଫ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମାଇନା କରିବା ସହ ଶନିବାର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡ଼ିହା ପଞ୍ଚାୟତ ପଚାଖାଳି ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମୁର୍ମୁ ବୟସ 101 ପାଉଥିଲେ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ପ୍ରାୟ 5 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
से निजर दयनीय अवस्था संपर्क में वीडियो को दरखास्त देवा सह विभिन्न गणमाध्यम जणाइथिले। एने खबर प्रकाश पाइबा परे ब्लॉक अध्यक्ष पीथनाथ सोरेन और जिला परिषद सभ्य अभिराम भई हस्तक्षेप करथिले। भालियाड़िया पंचायत जीआरएस चंद्रमोहन मुर्मू शतायु चंद्रमोहन मुर्मू तांको घरे पहुंची 6800 टंका प्रदान करथिले। उपकृत पाइथिबारु श्री मुर्मू समाजसेवी एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि मानकु धन्यवाद जणाइथिले। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।